Oh, Facebook pun ada juga? Yes. This is also on Facebook lah? It will be reflected on the Facebook page. Okay. Alright, so kita dah live. You can see on the top left dah ada live. So insyaAllah kita beri masa untuk people connect to it. And then mungkin kalau macam Ustaz nak share on your side, you can go to our page Little Imtiaz Center. Lepas tu you can share. So this one the current one lah, then just share, is it? Yes. Oh, Facebook ada juga? Ya saya. It is live stream on Facebook. Okay. Sudah pukul 10. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh Allah, please increase our knowledge and grant us understanding. Amin, insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, to all our Facebook followers. So basically hari ni adalah hari keberapa? Episod 13. Okay, kita punya episod 13 di mana we have promised our followers that kita akan menemu bual a group of asatiza yang kita panggil Asatiza Night. Asatiza Talks. Okay, di mana LIC wants to inspire as many parents through videos, ya, insyaAllah. Okay, so seperti mana yang kita tahu, saya merupakan founder dan director of Little Imtiaz Center. Nama diberi Mudarisa Lisa. Mudarisa dalam bahasa Arab tu bererti teacher. So banyak orang yang confuse mengingatkan nama saya Mudarisa. Tapi Mudarisa tu sebenarnya maknanya teacher dalam bahasa Arab. Okay, so Little Imtiaz Center dah mula menapak since 2018. Okay, bidang kita mempersiapkan anak-anak dalam bahasa Arab, okay, untuk mereka meneruki madrasah entrance test. So malam ni kita ada guest speaker. Okay, kita ada seorang guest yang special. Okay, special. Kenapa? Sebab kita dah kenal Ustaz lama so kita akan berkongsi cerita macam mana Ustaz boleh pergi sejauh ni. Okay, alhamdulillah, insyaAllah. Okay, and then kita nak introduce lah LIC dengan our audience pasal it seems banyak orang belum tahu tentang kewujudan kita. So kita nak share, nak bilang mereka yang kita berada di Icon at Changi. Bersebelahan dengan PKMS dan juga Masjid Darul Aman. Okay, so kalau ada yang berminat untuk mempersiapkan anak ke madrasah seawal usia 4, 5, 6 tahun, you all boleh cari kita. Okay, di Instagram juga kita ada whereby you all can like our Instagram at Little Imtiaz Center dan like our FB page at Little Imtiaz Center. Okay, so tanpa berlengah masa, saya nak kita ta'aruf dengan kita punya guest, iaitu Ustaz Zulhilmi Muhammad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, untuk perkenalkan diri saya ini, nama yang diberi adalah Zulhilmi bin Muhammad. Ta'aruf ta'aruf ni dah lama saya tak buat ta'aruf ni semua. Okey, so ta'aruf saya sekarang ni bertugas di Masjid An-Nahdah sebagai mosque manager, yang mana juga saya ini selaku juga antara asatizah dalam masjid inilah yang menjawat juga sebagai mosque manager. Dan juga kalau di bawah tu saya nampak ni sekarang ni on the screen ada juga Naib Kadi lah sekarang inilah, baru appointed lah term ni sekarang ni, alhamdulillah. So itu basic
taruh bagi diri saya lah. Saya bertinggal di Bedok. Bagi mereka yang tahu mana Bedok, saya rasa ramai tahu mana Bedok lah. Dan yalah, itu saja saya cakap for now lah. Nanti insyaAllah kita get to know more lah of myself insyaAllah when we discuss taruh dia. Betul tak Lisa? InsyaAllah. Yes. Okay. So kenapa kita jemput Ustaz? Okay, selain daripada Ustaz ni seorang guest kita yang special. Kenapa saya cakap special? Kita akan kongsi kenapa dia special. Okay. Ustaz adalah salah satu guest yang started his madrasah journey in a unique pathways. Okay. Selama ni kan Ustaz, kita selalu berkongsi dengan para ibu bapa macam mana nak masukkan anak dalam madrasah. Okay. What to expect bila anak dah masuk madrasah. Okay. Tapi hari ni kita punya topik berbeza di mana kita nak share dengan ibu bapa what happen if let's say anak mereka tak dapat masuk madrasah ataupun anak mereka tidak memulakan perjalanan madrasah daripada darjah 1. Okay. So ada banyak lagi means yang mereka boleh cuba. Okay. So hari ni kita akan berbual dengan Ustaz, seorang pelajar yang bermula daripada secular school. Betul tak Ustaz? Betul sekali. Saya memang asal daripada secular schools lah, ataupun sekolah government lah kalau nak senang kata faham. So from South Primary School dan seterusnya lah. Nanti you want me to share now ke ataupun later ni? Nanti kita discover sekolah mana semua. Okay. So Ustaz, pernah dengar tak madrasah entrance test? Dengar. Kalau ikut dengar, pernah dengar lah. Jadi sefaham saya madrasah entrance test tu is more about the test to enter the madrasah system now kan, betul? Yes. So I've heard of it lah. Yes, correct. And Ustaz tahu tak untuk nak masuk madrasah entrance test ni dia challenging. Okay. Challenging satu, and then persiapan perlu solid daripada ibu bapa. Ada yang dah mula persiapan daripada awal waktu anak baby lagi. Okay, ada yang dah siap setahun. Okay, ada yang 2 tahun je dah mula untuk ajar anak kerana keinginan mereka meletakkan expectation yang sangat tinggi untuk letakkan anak di madrasah. Okay. So, next kita nak mula perbincangan kita dengan Ustaz. Kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang sejarah school journey Ustaz. Tapi sebelum tu, if let's say kalau macam you all ada soalan yang nak bertanya kepada saya atau Ustaz, ataupun you all nak bertanyakan tentang madrasah entrance test khususnya, you all can comment below and then kita akan cuba bacakan dan kita akan jawab komen-komen you all insya-Allah. Okay, tapi sebelum tu I hope kita punya sound system okay, you all nampak kita jelas di kamera. Okay, kalau tak you all boleh komen and then kita akan, at least kita tahulah whether the broadcasting is smooth ataupun tak insya-Allah. Okay, so jom kita berbalik pada topik kita, school journey. Okay Ustaz. Okay, sebelum school journey tu madrasah entrance test, saya teringat yang dulu saya pernah juga tolong my anak saudara with some of the entrance test lah. So alhamdulillah pernah sekali tu one of my anak saudara dia manage to pass lah. Saya pun macam rasa wah bangga juga dapat tolong dia sikit-sikit lah. I mean I tak tolong banyak, but nearing dia punya entrance exam tu ataupun test tu saya dapat membantu alhamdulillah, and dia dapat masuk lah. That I can remember one time yang I was involved with madrasah entrance test punya candidate lah. So I do acknowledge memang difficult for kid yang berapa umurnya 6 tahun 6 tahun kan. So dia mestilah macam tak terbiasa kita punya atmosphere ataupun kita punya environment is not an Arab speaking, we are not exposed to a lot of Arab speaking community here. So it's very very interesting, tough to actually go into such a direction, but nothing is impossible lah. Alhamdulillah lah. Okay. Yes, rezeki. Okay. School journey Ustaz, dah ready? So school Ustaz journey memulakan perjalanan sekolah dari mana? Di mana? Okay, kalau more about myself school journey, I started off from primary school, Bedok South Primary School. Okay, from 1991, dah boleh agak lah umur saya berapa lah lebih kurang so from 91 to 96 I was from Bedok South Primary. Then after that I went to Pingi Secondary School in 97 up until 2000. And then lepas tu saya masuk poli setahun. I went to Nanyang Poly for a year. It's actually, of course poli biasa 3 tahun kan. So I went about 1 year from about 2001 to 2002 gitu lebih kurang. And then after that alali macam dapat ilham pula.
Okay, yang dapat ilham tu nanti Okay, so kita nanti. reflect balik nanti Okay. kita kasih suspend dulu. So darjah 1 sampai darjah 6 Ustaz di Bedok South Primary School. Yeah. So belajar akademik macam biasa. So that time belum lagi ada pendedahan kepada bahasa Arab ataupun agama as in subjek agama. Okay, kemudian then di Pinggi Secondary School. Okay, Ustaz ada share dengan kita Ustaz ada share dengan kita gambar waktu Ustaz di Pinggi Sek Ustaz Pinggi Sek betul. Okay, so Ustaz adalah daripada aliran secular government school. Cuba teka yang mana tu saya. Yang mana satu? Tadi waktu Ustaz tak sebut gambar saya dah tahu dah cakap. Rasa yang Facebook live viewers tak tahu agak-agak lah. Tapi jauh lah gambar mungkin Maksudnya Ustaz waktu zaman-zaman dulu Ustaz Okay, so daripada Bedok South Primary Pinggi Secondary School, okay, kemudian ke Nanyang Poly macam mana boleh terjun ke dalam bidang lain? Saya biasa bila cerita ni kan, banyak orang expect macam ada malaikat datang depan saya gitu kan, masuklah kepada agama, bidang agama tak. Tapi sebenarnya tidaklah. I think kalau saya sesuai dengan your topik lah ataupun your center lah saya rasa antaranya adalah didikan ibu bapa juga ataupun the examples that I get from my parents perhaps. And now that I think about it, saya terfikir juga tahu kenapa saya tak ada macam unique story yang I can think of lah, but now that you are talking about it and your center is about parents bringing their children to certain level of schools ataupun the types of school that they prefer macam madrasah. Now that I recall, I think mak bapak main peranan jugalah. My father, my mother dan sebagainya. So if I can quote a simple example maybe for myself is my father. So setiap kali di rumah nampak dia baca Quran ataupun berzikir ataupun nampak dia dekat dengan agama lah, saya nampak contoh depan mata. So saya rasa saya pun dididik untuk bercenderung kepada agama. So bila saya di sekolah primary school pun di primary school pun saya di Madrasah Ujung Minggu di Masjid Al-Ansar dulu, hujung minggu So macam every Sunday tak silap saya. So daripada kecil tu dah diantar ke sekolah agama. Walaupun is a part time dan kita pun budak-budak kan, mana faham sangat kan. Tapi kita pergi hujung minggu, mungkin telah dekatkan diri dengan masjid sejak kecil. Jadi kecenderungan ke agama tu ada. Dan bila saya di secondary school, saya boleh recall saya juga di sekolah Perdaus tak silap saya. So Perdaus pun hujung minggu juga. So bila saya sekolah primary school pun, bila saya kerja Ansar pun kadang-kadang saya menang award juga for certain so-called hujung minggu ada test ke apa kan, dan get certain grades yang quite alhamdulillah. So macam ada satu pemangkin semangat lah ataupun there's a motivating factor jugalah yang rasa kecenderungan saya ni mungkin ada di bahagian agama. Kemudian bila di secondary school pun dalam hujung-hujung minggu tu pun saya pergi ke kelas-kelas dan saya tak sure lah kalau saya menang ada apa-apa award, tapi saya tetap terus ada pembelajaran agama walaupun seminggu sekali dan berapa jam seminggu lah. So bila tibanya di Nanyang Poly tu memang saya rasa antara sebab juga selain daripada nampaknya mak bapak saya sebagai contoh ataupun agama yang dididik di rumah itu, saya rasa saya pun minat saya dalam kos saya tu berkurangan. Kerana bila asalnya saya nak kos yang business, something around the likes of business, tapi saya ditakdirkan Allah dapat IT and engineering punya kos. So it's quite an opposite of what my interest is lah. So saya pun membuat keputusan untuk mencenderungkan diri kepada aliran agama. Asalnya saya nak dapatkan ilmu poli dulu yang di poli tu, kemudian pursue agama. Tapi since saya dah rasa saya kurang minat dalam bidang yang saya ceburi that point of time di poli tu, saya pun rasa why not I just go for the agama punya side lah. Memang saya rasa ada kecenderungan di sana lah. Ya, so tu cut short situ dulu ataupun nak terus ceritakan semua sekali macam mana Kak Lisa? Okay. So bila dah you make decision untuk alih aliran tu, mana you bermula aliran Ukhrawi? Okay, so memang ialah gerakan Allah Subhanahu Wa Taala.
saya ada kawan di Poly itu sendiri yang memang berkecimpung dalam certain organisation lah, namanya FAMSA. Dulu ada this very active Fellowship Muslim Students Association punya this organisation lah. So at that point of time, that was about 15 years ago or more, yeah, and that time masih ada actively people are being sent abroad for studies. So memang kebetulan FAMSA ni pun my friend he's part of it, dan memang dorang hantar students from secular schools to go to Indonesia, Gontor, Darussalam. Okay, yang mana they taking very fresh students yang tak pernah properly dapat proper Arabic lah. Walaupun saya pergi ke hujung minggu, I'm sure most of us yang pergi hujung minggu ni Arabic ni Can relate. jauh sikit lah, masih jauh lah. So saya cakap terus terang, bila saya nak masuk bidang ni, antara the things that I don't have is definitely Arabic. Kalau nak baca buku dalam bahasa Melayu tu, yang putih tu senang lah, alhamdulillah kan. Tapi bahasa Arab ni, kita dalam, bila saya ingat lagi hujung-hujung minggu tu, bila kat Firdaus tu kan, kita exam bahasa Arab, kita tengok each other paper pun tak boleh tiru. Tak tahu pun apa pun. Semua tak tahu. Semua tak tahu apa tu pun. So memang Arabic tak ada lah. So this Gontor Darussalam alhamdulillah was my stepping stone. Alhamdulillah dengan berkatnya doa dan juga usaha ke sana. This is where the starting of my journey began properly lah. So bila di Gontor ni alhamdulillah saya diberikan asuhan yang sangat-sangat dalam tentang agama. Bukan cakap agama lah per se, but dari segi bahasa Arab at least yang very very clearly emphasize lah. So itulah saya baru belajar betul-betul ana, anta, anti, antuma, tu semualah yang betul-betul really at that age baru properly study Arabic. So this is something for us to also know that Arabic can be studied even beyond a certain age lah. Bukannya bila kecil didik baru boleh, dah besar tak boleh tak. I think it's all about your will and desire lah. Okay, so kita pause kejap Ustaz. Tadi Ustaz ada mention tentang anta, antuma, antum. Okay, so untuk pengetahuan ibu bapa, okay, apa yang Ustaz mention tadi, itu adalah salah satu komponen dalam bahasa Arab. Okay, basic Arabic, usually dia akan di-expose darjah 1. Okay, itu under topik dhamir yang dipanggil pronouns. So that is when anak you akan mula kenal bahasa Arab on how to use he, she, they, berapa satu orang, berapa dua orang. Okay, itu semua akan dikenalkan bila anak you dah masuk madrasah darjah 1. So komponen tu tak diuji dalam madrasah entrance test lagi. Okay, madrasah entrance test ada lagi basic components insyaAllah. Okay, so ya Ustaz kita teruskan So Ustaz mula belajar tu semua dekat Gontor Darussalam. Okay, so berapa tahun Ustaz di Gontor Darussalam tu? Saya di Gontor is about 1 year lah. About 1 year. So that was a quick one. Actually the course is about 3 or 4 years. Cuma saya atas certain reasons I went back early lah. Antara sebab ni I thought I wanted to go to other location of study because I wanted to try something else of location lah dari segi tempat belajar lain, iaitu antaranya di Yaman juga. So I was exploring that lah. Then at the same time there was some administrative things to settle juga. So somehow I just stopped there lah. Yeah. Then after that I went to Indian. Daripada nak pergi Yaman dah ditakdirkan last pergi somewhere else, iaitu Mahat Tarbiyah wa Tahfiz, as you can see below tu yang kat banner ni bawah ni. So itu di sana kira di Pasir Gudang Johor. Saya diberikan peluang, somebody recommended me, Tuhan bukakan jalan lah sebenarnya untuk take Sijil Tinggi Agama Malaysia. So Sijil Tinggi Agama Malaysia ni is where and when that is something like pre-U for the agama punya side. So with this Sijil Tinggi Agama Malaysia, they call it STAM lah kalau senang pendekkan. Dia ada STPM dengan STM. STPM is more for the secular studies, STM is for the agama studies lah. So this sijil ni is quite strong. In fact, I personally think it's very strong, at least at that point of time lah. Yang mana once you get this set, you
you can actually go to a lot of universities that I know of lah. Even I could have gone to UIA, I could have gone to... This term is actually an important cert to begin with. So kalau you all ingat you know, I was supposed to have a live session with salah seorang ustaz daripada Sabah. Okay, so Ustaz Rizal, Ustaz Rizal, Director of Murabbi Center, dia memang bidang dia dalam STAM ni, dia mempersiapkan candidates untuk ambil sijil tinggi agama Malaysia, and paper dia bahasa Arab, okay, and then level dia memang sangat tinggi lah untuk membolehkan mereka pergi ke mana-mana universiti, insyaAllah. So Ustaz ambil lah STAM ni. Yes, correct. So I went to Pasir Gudang tu for the so-called studies there lah. Yeah, but of course there is also a location of study jugalah. Which halfway through pun I somehow do not stay kat sana lagi, di sana. Initially I stay sana macam apa tu asrama lah, hostel di sana. But then halfway for some reason also I went back, and then I still took the exam. Kira I just have studied with some asatizahs in Singapore. So antaranya Ustaz Iqbal Abdullah, antaranya Ustaz Radia, antaranya juga Ustaz Saifuddin, Ustaz saya, dan a few juga asatizah lain lah yang mana membantu saya lah berkat dengan doa mereka, doa mereka keikhlasan. I managed to pass the exam later ceritanya ke ataupun sekarang. So then this teachers actually guided me lah, asatizah ni, alhamdulillah. Semoga Allah rahmati mereka, telah membantu saya dalam berjaya lah dalam sijil tinggi agama Malaysia tu. Yeah, so that's where the sijil tinggi agama Malaysia tu main peranan yang besar lah untuk shape my future studies juga. It's something like that for you. And then you pun pernah sempat you belajar di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri. So waktu Al-Zuhri ni you belajar apa pula? Okay, after I took my sijil tinggi agama Malaysia, I was waiting for the results kan, dia macam A-level lah, lepas dah A-level wait for results maybe a few months later ke apa kan. So while waiting tu ada di Zuhri punya institution yang ada peluang untuk saya. Jadi saya pun meneruskan pengajian saya di sana dulu. So saya pun tak tahulah because I just learn di Gontor about 1 year. Okay, and I baru started the proper Arabic. Itu pun very basic punya lah, kata orang baru primary 1 ke primary 2 punya Arabic. Dan alhamdulillah saya ambil pre-U punya exams in Arabic, yang mana subjeknya semua, if not all, yeah, maybe 1 or 2 in Malay, but most of them are all in Arabic because it's in Azhar punya standard. So I took this exam walaupun my knowledge of Arabic was just like primary 1, primary 2. So of course I don't expect so much lah. I don't expect myself to get tremendous results ke apa, even pass pun in the first place, but saya tawakal. So what happened is that while waiting for that results, I pun tak nak waste time, I just belajar lagi, terus belajar dengan Zuhri pula in Singapore. And while I was studying there, but before I got into Zuhri pun I kena ambil exam juga, because there's an interest juga lah nak ambil diploma ataupun pra-diploma kan. Isa pun daripada Zuhri kan, betul? Dia pernah Zuhri kan. So kat Zuhri tu, then I took an exam dan alhamdulillah they pass me to get into the diploma lah. Alhamdulillah dapat diploma punya pengajian lah at that point of time. So I was studying for a few months, and then kebetulan result saya pun datang. So result yang STAM tadi lah datang. Result STAM datang. Okay, so extra information Ustaz okay, kita berkongsi dengan ibu bapa Al-Zuhri ni. Okay, so Al-Zuhri adalah salah satu option juga yang you all ada selepas anak you mungkin habis Sec 4. Okay, dia boleh choose untuk ambil private diploma, because that's what yang saya buat. Okay, saya stop di Madrasah Al-Marif Sec 4, saya tak melanjutkan PU tapi saya ambil private diploma di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri. So Al-Zuhri ni terletak di Masjid Kasim. Okay, you all can go to the website and find out more about the program. Dia ada pra-diploma dan juga diploma. So dia ada diploma in Islamic Studies. Itu apa yang saya ambil. So dalam diploma Islamic Studies ni ada macam-macam modul. Okay, kita belajar tentang business in Islam, kita belajar tentang usul fiqh, mustalah hadis, banyak tentang sejarah, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, okay. Ada sekarang ni selepas saya keluar saya tahu ada macam-macam, ada fitness, ada kursus berenang semua. Dia ada macam-macam. You know, it's mempersiapkan you. Ada kursus berenang? Saya tak tahu pula. Itu pun saya tahu. Yes, dan ada macam-macam sekarang. Okay, so you all can find out lah. Al-Zuhri adalah salah satu medium untuk you can sambung private diploma juga. Okay, so bila Ustaz dah dapat promo Zuhri sekarang.
Boleh Tak, dapat dia commission lah. Tak dia lah, aku dah memberi parents idea mana gambaran, yang yes, correct. Very gambaran important. mana yang anak orang boleh pergi. So waktu saya Yes. pun macam kita tahu Ustaz, selepas set 4 tu saya buat homework saya whether saya nak continue pre-U madrasah atau saya nak ambil private diploma. Tapi waktu Yeah. tu keadaan keluarga saya dan juga keadaan situation yang I'm in, so I'm taking the private diploma lah. Okay. So selepas tu Ustaz terus ke Al-Azhar University. Ini the real game Ustaz Macam Tak mana adalah. boleh ke Al-Azhar University Ustaz? Okey, itulah rezeki saya lah. Saya rasa pun saya bila renung kembali macam mana saya boleh sampai ke Azhar walaupun saya baru belajar setahun dua yang proper Arabic ke apa ke, itu pun terkial-kial lagi kan. Tak, Allah dah gerakkan lah. Ni semua hazam min fadli Rabbi lah. Ni semua daripada fadilah Allah berikan lah kurniaan Allah. Saya pun masih sekarang masih jahil lagi. Yang penting saya rasa yang keputusan saya tu lah, yang result saya dapat dalam stamp tu, yang dapat membantu sangat untuk saya teruskan ke Al-Azhar. In fact, bila saya di time tu pun dilema pasal masih di Zuhri kan, ingat tak? So saya pun macam mana nak sambung ke Zuhri lepas tu masuk universiti di Malaysia ke, atau macam mana, that time masih baru lagi Zuhri kan. So I think they could at least go to universiti di Malaysia juga kan, tak silap saya Zuhri kan. So yeah, then I was contemplating lah. I was enjoying myself in Zuhri. To be honest, I feel that Zuhri is one of the good institutions that I ever went to study lah. And I don't know now, but that point of time I feel that it was good. Tapi of course tergerak hati, tergerak jiwa untuk ke Al-Azhar lah, kerana mungkin I was thinking that mungkin dengan atmosphere, environment bahasa Arabnya mungkin lebih luas dan jelas, dan it's a new location, dan Azhar pun yalah kira masyhur lah Azhar ni, dan kita pun yalah mestilah terbesar hati lah untuk ke Al-Azhar lah. Alhamdulillah dengan restunya ibu bapa saya dapat ke Al-Azhar lah. So basically that's the flow of how I went to Azhar lah in the end. Yeah. Okay, so waktu di Azhar tu berapa tahun? 2005 sampai 2009. So adalah dalam 6, 7, 8, 9, 4 years. Around 4 years? Yes, around 4 years lah. So Azhar itu Usuluddin, saya major in Akidah wa Falsafah lah. So philosophy and Akidah senang kata. Adalah sebab minat? Because Ustaz minat dalam bidang ni? Yes, correct. Saya memang daripada dulu nak ambil filosofi. Asalnya even before anything so I wanted to take lah. Dan kebetulan pun dah memang ada kecenderungan dan ada juga dia punya peluang di Usuluddin untuk ambil akidah dan falsafah. Dan memang sebelum saya masuk akidah falsafah tu pun ramai juga para pelajar yang cakap ini antara yang tersusah tau. Saya pun selam sejuk juga, tapi dah minat pasal kan, tu saya cakap kita terus lah. Saya pun gitulah, kalau dah minat tu ada quite a strong will to teruskan lah kan. Kalau tak minat tu mungkin susah-susah sikit lah. Saya lah. Okay, alright. So itu pengalaman Ustaz Okay, and then daripada tadi kita dengar pasal Ustaz, pasal Ustaz daripada satu institusi ke satu institusi, minat Ustaz nak belajar Sekarang saya nak tahu apa reaction ibu bapa Ustaz waktu tu bila daripada sekular, aliran sekular, Ustaz nak berpindah ke aliran ukhrawi. Kalau saya boleh cakap, I don't think it's only parents' reaction. I think when I think about it, it's also a family reaction. Because saya ni kira anak bongsu juga. So my abang satu, kakak ada 4. So the last sister dengan myself was about 6 years around there. About 6 years. So I'm quite the youngest lah obviously dari segi tu. So ramai macam a bit shocked lah. Of course parents first lah. Parents are definitely shocked. Pasal ni kan adik bongsu nak tukar bidang Pasal dia macam like kenapa macam is it like why? They also ask why lah, because macam it's not normal lah kan, for people to suddenly switch ataupun switch with the right reason dan sebagainya. So some of them were a bit worried lah, kenapa kan, macam adakah ini macam I think they assume macam a fling ataupun macam ni macam hang-hang tai ayam lah, macam nak belajar agama tapi actually just because he couldn't get the course that he wanted ke apa ke, dia nak ni kan, nak masuk course ni okay tak apa actually lah, mungkin nak ambil course di sini ke apa ke, they were saying that mungkin you can go here instead of nak belajar agama, but they were still understanding lah, cuma at the same time they were very worried lah.
they don't think too negatively, but cuma they were concerned lah, of course kan. I mean any family will be concerned, adik dia lele nak tukar bidang, then none of my siblings were from madrasah, so they don't really know where to go, what to do, what to expect, how to support that kind of things. Yeah, kan, what future do I have, that kind of thing. All semua dia orang mesti terbayang-bayang apa benda lah kan. Yeah, so my parents, if I were to go down to my parents, definitely my mom pun of course surprised, and dia suruh fikir betul and stuff. Yeah, but ultimately alhamdulillah the reaction was concern, but lama-lama they were more trying to make it happen lah, because I think they also acknowledge that ni belajar agama, bukannya saya lele nak apa tu out of nowhere tak nak sambung belajar langsung ke apa ke. They know that it's beneficial, cuma they probably need to understand further what to do lah, kan, where to guide me. Dan kebetulan as I mentioned earlier, my friends from Nanyang Poly tu pun ada yang kebetulan ada channel me to this FAMSA who took students in. I was interviewed juga by FAMSA tu before they send. Then alhamdulillah they asked me to go along to Guntur tu. And yalah, Allah dah berikan jalan lah, laluan lah. Kata memang susah, kadang-kadang kita pun nak buat belajar agama, tapi nak dapat susah lah kan, jalan ni macam mana kan. I was from secular, lele, let's say for example for madrasah, lele awak nak masuk Poly pun kalau tak ada saluran ni pun doesn't make sense kan. So now dah kurang lah, now dah senang sikit, but dulu mana ada, lele switch from here to here, here to here. Ustaz, saya curious satu benda. Okay, tadi in terms of challenge in terms of financially pun main peranan betul tak Ustaz, to support you in going to all these institutions. Am I right to say that? True. Dan okay, in terms of finance, alhamdulillah, again lah, I think Tuhan bukakan jalan lah. And I think biasanya yang saya nampak belajar agama ni, depending on location, tak semestinya perlukan banyak sangat duit. Dia perlukan some money, but not too much money lah. It depends. And I said depends. But alhamdulillah, the ones that I go to, I think tak silap saya di Guntur tu was about few $100 only a month, campur makan semua. Because I stay in the boarding school lah kira kan. So everything all in, I think tak silap $300 a month lah. And I think my family could still support me in that lah. Adik-adik saya pun semua dah besar, dan my parents pun masih ada, dan my father pun tak silap masih kerja at that point of time. Tak silap saya lah, I can't remember. But I was supported lah by the family. And then at the same time, memang saya cakap lah, Tuhan bukakan jalan. I think I applied also for bursaries, LBKM tak silap, all this. And rezeki ada lah untuk ni. Kadang-kadang ada orang sponsor flight dan sebagainya throughout my journey. Yang pergi Azhar, ingat first year pun ada orang sponsor flight tak silap. So Masya Allah lah, I think rezeki tu Allah akan, kalau ada jalan dia terbuka lah. Dia ada dia punya opening, insyaAllah. Saya berbual tawakal ni macam tahap macam apa, main sebarang ni kan. But bila I reflect, memang betul lah, is kebetulan memang ada dia. Tapi kita usaha lah, bukan kita main tawakal buta kan. Memang kebetulan my family pun ada yang kemampuan untuk at least support a bit, that kind of thing. 300 I think is still reasonable, I think, for some families. So yeah, bila kat Azhar pun don't spend too much also, because Azhar is not so expensive. At most pun tempat makan, tempat tinggal lah, of course kita kena sewa rumah, kita kena, basically that lah, but not so beyond lah, for me lah, alhamdulillah lah. But again, it's subjective lah, ada keluarga mungkin kurang sikit. Tapi insyaAllah. Okay, Ustaz, ingat tak ada any memories in university sebagai, dengan you masuk Azhar University ni, Arab dia, macam mana lah Arab di Azhar ni So ada tak memories Ustaz di University Al-Azhar? You mean Arab tu bahasanya ke orangnya? Bahasa dia, like macam, how do you cope with it bila Pak masuk Azhar University ni? Okay. Oh, ini memory lane jauh ni. 15 tahun memory lane Okay. Kalau how do I cope as I mentioned to you lah, I've studied Arabic only for like probably properly 2 years before I went to Al-Azhar. I think that's an extreme
kata orang tu example lah of person yang alih belajar bahasa Arab, alih ambil university based standard of Arabic and pelajaran it's quite an extreme when I think about it lah. So I because I'm a person who try to always understand the basic things first. In Arabic at least I try to understand dia punya tarkib lah ataupun dia punya apa tu flow of sentence. And sometimes memang yelah, so bahasa Arab kan nak kena tahu dia punya apa tu syakal dia punya apa tu tanda-tanda kan. So nahu dengan sorof ni semua masih jauh lah for me lah at least. So what I do is I always try to decipher. Tapi buku-buku tu I try to fahamkan. Dan juga saya punya orang ni kalau tak tahu tak berat bertanya lah. So kalau saya tak tahu saya tanya orang-orang sebelah saya, kawan saya, my housemate. Tak boleh berat mulut kena bertanya. Yeah, the attitude of a student is very important lah. So kamus memang kat sebelah selalu check beli kamus ni, cari kamus tu, always trying to learn. And every time bila exam pun I try to really just understand it lah. Walaupun memang susah nak faham tapi saya fahamkan dan kadang-kadang saya minta orang ajar dan sebagainya. Dan memang memories tu kadang-kadang antaranya macam rasa bila nak pas-pas because there are students who spend a lot of years there. There are students who really sometimes pass, sometimes fail, and when they fail, kadang-kadang bertahun-tahun tak habis. So dia solid berapa tahun Ustaz? Solid berapa tahun? Like course tu sepatutnya berapa tahun habis kat Azhar? By right lah, it depends lah. Usually it's 4 years lah. Ada orang pernah go further than 4 years? Ada orang pernah. Yeah, so but again, sometimes we look at it as a good way juga because when they spend more time there, supposedly there will be more knowledge lah. Kan? That doesn't mean orang habis 4 years they are much better. They sometimes actually shorter times there lah. Yeah, experience will be better because doesn't mean that kita belajar ni kat university je. Kita digalakkan juga oleh guru-guru saya sebelum saya pergi ke Mesir tu pun untuk belajar dengan guru-guru yang ada di sana. Ya, so guru-guru ni kena carilah. Kan, dia bukan alih-alih datang. Kita ilmu nak kena cari kan. So kita sendiri kena usaha pergi cari-cari ilmu apa ke, ilmu fikir ke, ilmu apa tu, tasawuf ke, ilmu apa ke. All this semua kita kena cari sendirilah. And ilmu Al-Quran for example. So ni semua kita kena usaha dan itu antara yang if you ask me a memory bila saya di universiti saya satu guru ni. Satu guru ni yang mana dah arwah dah, alhamdulillah rahimahullah. Apa tu dia ni dia seorang yang sangat garang lah. Dia punya garang ni tahap memang kalau orang Singapura kena kat Singapura sekarang ni tak datang lagi lah. Saya dengan kawan saya kita dah besar lah kan, kita dah let's say lah, I think bila saya universiti pun at least saya dah 20 plus lah Bila nak pergi kelas dia tu macam orang nak pergi kena sembelih lah. Tapi pergi juga. Macam gitu dia punya aura garang dia. Yes, exactly. Dan dia punya tempat pengajian dia pun, rumah dia tu dekat kubur. Dekat dengan kubur. Wow. Dia bukan di kubur lah, dekat dengan kubur. Jadi kena lalu kubur lah kalau ikut betul-betul lah. Tapi yelah, Singapura punya kubur dengan negeri Arab punya kubur lain sikit. Diorang punya kubur macam cantik pula. Macam ada ada orang batu-batu sikit lah. Diorang macam rumah batu itu, somehow like that lah. Dia punya surroundings lah at least lah. So tak perasan kan there to his house. Yes. Dah lah kadang-kadang tengah musim sejuk menggigil kan. Saya dengan kawan saya dia nak keluar daripada katil dia, alamak macam mana dia rumah lain lah. Kalau okey boleh pergi lah, kita pergi lah, okay, nanti jumpa kat sana, nanti teksi saya pass by dari rumah kita pergi sana lah. Dah sejuk menggigil, sampai sana pun menggigil, dah jumpa Syekh menggigil. Itu but di sinilah saya belajar tentang tarbiyah lah. Pernah sekali tu saya dia dia seorang yang suka ke ziarah-ziarah makam dan sebagainya lah. So ada satu kali masa tu dia ajak kita semualah murid-murid dia, murid banyak orang Malaysia, Singapura, tak silap Indonesia pun ada. Semua belajar ni semua sanggup lah walaupun dia garang. Dan sekali tu dia ajak pergi ke one of the makam lah, antara orang alim ataupun orang wali ke ataupun whoever want to acknowledge him as dan
saya dengan kawan saya ni ada something kat kita punya student body punya association punya program lah. So kita pun macam, kita sebut salah kan, alamak Syekh sorry, kita cakap sorry lah, kita cakap bahasa Arab lah kan, sorry lah kita tak dapat join pasal kita ada this program. Oh okay, tak apalah, dia pun macam tengah garang-garang tu tapi dia cakap okay, tak apalah. So saya dengan kawan saya ni pun pandai-pandai, sebab kita ada guilty conscience, kita pergilah ziarah tu tempat sekejap walaupun dia belum pergi. Dia dengan students kami yang Malaysia ke mana tu semua masih kat rumah dia. Kita ni dah on the way balik kan, nak pergi student body kita ke apa, pas by tu tempat pergi ziarah. Sekali kita pun ingatkan kita buat benda yang baik lah. Jadi kita pun lepas tu kita call dia daripada mana tau, kita call dia, kita cakap Syekh, kita dah ziarah tau makam tu. Alamak, sekali dia punya reaction kan, kita ingatkan dia macam cakap bagus kan, dia marah lah. Kau biadab macam kira senang kata lah, kau dah pergi sebelum aku kira macam alamak tak terfikir pula, kita ingatkan macam kita buat ni benda yang baik kan, tapi rupanya nampak macam bukan lah jadi ni is a fine thing lah about adab lah so kita pun learn something lah, habis kita pun dah panik lah kan, kita punya jiwa pun dah tak tenang lah, dah lah kita takut nak pergi kan, so the next time kita pergi ni habis lah mungkin kena ke apa. So bila the next time kita pergi tu, kita ingatkan either dia lupa ataupun kita harapkan dia lupa lah pasal insiden ni kena lah kita. Kena lah, takkan dia lupa. Kita pun macam okey lah, dan kita pun minta maaf lah macam kita gini-gini lah. Tak silap dia pukul, ada tumbuk saya peha ke apa macam gitu lah. Tapi dia dah tua lah, dia tumbuk pun tak adalah sampai kita ni terpelanting, tak lah. Dia cuma dia punya dia punya kegarangan tu tersedak lah. Tapi dia sendiri cakap dia nak didik kita untuk jadi asad ataupun singa lah. Jadi kita berani, jangan macam lemah-lemah gitu dan sebagainya lah. Dia cakap something like that lah, di antara dia punya keinginan lah. Tapi nampaknya memang berkesan sebab sampai sekarang Ustaz ingat kisah tu Ustaz Iyalah. Adab ni penting lah I think across the board, I think that's very important for everybody, parents, students, whoever, to always remember to didik tentang adab. I think adab is the key component for almost everything lah. Dunia dan akhirat saya rasa. Even dalam tempat kerja pun ada adab dia, dengan ketua kita, dengan organisation kita, dengan kawan-kawan kita, dengan mak bapak kita utamanya of course. Tapi dari segi, most importantly dari segi agama pun kalau tak ada adab memang susah lah. I think tu very important fact yang sekarang mungkin zaman sekarang berkurangan sikit lah. Orang tak ada respect teachers properly. Even to a certain extent bila cakap pasal adab ni, kita kadang-kadang even to some extent lah I've learned or come across people yang cakap even kita kena doa, kita dilindung daripada aib guru-guru kita. Aib guru-guru kita tu, kita doa kita dilindung daripada kita nampak. Itu that kind of adab tu. Kita nak hormat kita punya guru kalau boleh. Kan kita kalau nampak aib kita punya guru kan nanti dah jadi susah kan, betul tak? Kita dah lose the respect, betul? So kan susah. It's gonna be problematic for both ends lah, kita dan juga the teacher lah kan. So kalau boleh kita jangan cari aib orang lah sebenarnya. Ya, okay. Nasihat yang sambil Ustaz cakap ni saya take down notes. Macam saya masuk kuliah pula tiba-tiba Saya take down notes. Saya berbual macam kuliah sangat lah. Okay, sorry. Tapi tak Ustaz, memang saya pun dalam proses belajar. Tak semestinya saya dah pandai. Saya jemput asatiza ni, dia jadi macam saya punya kelas agama tau Ustaz. Saya dengar nasihat you all, saya take down, jadi saya boleh learn from you all. Okay. Sama-sama. InsyaAllah. Okay, so tadi kita dah dengar sedikit tentang pengalaman Ustaz daripada sekular and then macam mana Ustaz beralih bidang, Ustaz minat dengan bahasa Arab. So to parents out there, if let's say kalau you all dah usaha sedaya mungkin, prepare anak masuk madrasah, kita tahu the journey macam mana, the struggle macam mana. Tapi kalau tak dapat percaya pada rezeki, kita tengok sekarang cerita kisah Ustaz ni Ustaz tak sangka pun yang Ustaz akan beralih bidang, interest tu berubah. So kita tak tahu rezeki, kita tak tahu, senang cakap hati kita ni Allah yang jaga, rezeki tu Allah yang tentukan. So at the same time kita usaha, kita usaha sedaya yang mungkin. So for now, if let's say kalau anak you tak dapat go through,
you as a parents, you do a homework, guide sedaya yang mungkin. Even though kalau dia masuk government school, tak salah untuk kita hantar dia ke part-time madrasah ataupun boleh take up any Arabic classes, the simple one untuk selarikan dengan the government school. Okay Ustaz, kita ada yang komen. Okay, ada yang kata Masya Allah, good sharing from Ustaz. So you see Ustaz, you have benefited. This is also some of one of my parents in LIC. Okay. So Ustaz, kita beralih kepada seterusnya. So kita dah tahu Ustaz dah belajar. Sekarang kita nak tahu the career pathway. Okay, sebab ramai ibu bapa yang macam anak dah belajar madrasah, like ke mana, akan jadi apa, akan jadi siapa mereka. So mungkin dalam konteks Ustaz, macam mana tu? Selepas belajar, terus dapat kerja ke atau macam mana? Okey, saya kebetulan Alhamdulillah Allah rezekikan saya bila saya habis belajar tu, saya firstly I somehow still okay lah, because saya pun macam ibarat terhutang budi dengan Fellowship Muslim Student Association to facilitate my initial studies so saya pun try to work there for a while lah, which was literally a while lah, while saya baru habis saya punya university tapi belum dapat result lagi ataupun belum collect results lah, tak silap saya. Saya di Singapura, so I try to work for a while, at least dapat some experience here and there. So I work about a few months, then after saya kena patah balik Mesir for 1 month gitu to process my cert and whatever not. So I stopped kat Fellowship Muslim Students Association lah. Okay, then from then on actually to be honest, saya nak sambung lagi belajar. Saya nak kalau boleh nak jihad. Tak penat ke Ustaz belajar? Belum cukup ilmu lah. Belum cukup ilmu. Masih sampai sekarang masih belum cukup. Kan nak belajar tapi malas kan. Jadi memang tak cukup lah, sentiasa tak cukup lah. So memang saya nak sambung belajar, kalau boleh tahfiz to be honest. Saya kalau boleh nak hafal Al-Quran. Dan saya jumpa dengan antaranya Ustaz Zakaria Al-Hafiz dia antara guru saya juga yang dalam bidang tahfiz ni. Tahu? Dekat Al-Jazari dan dekat apa ayahnya tu? Ustaz Zahil kan? Ya, ayahnya Ustaz Zahil. Okay. Ya, dia antara guru saya lah. Saya memang berguru dengannya. Dia antara orang yang pertama yang saya jumpa bila saya nak tukar bidang juga. I wish to highlight that lah. So Ustaz Zakaria Al-Hafiz Ustaz Zakaria Sharif Al-Hafiz tak silap saya. So centernya Al-Jazari. Ya, Al-Jazari, correct. So if parents interested untuk tahu dengan lebih lanjut tentang Al-Quran, Al-Jazari, kalau tak silap centernya di Changi Road sebelum office saya. Dekat sebelah Bagus, yang kedai makan Bagus yang Yong Tau Fu tu. It's around there. Saya pernah jalan situ. Al-Jazari. Okay. Alright. Dia antara guru yang saya juga dapat didikan jugalah tentang Al-Quran sikit-sikit Saya tak dapat sampai standard dia lah, tapi at least dapat dia punya serpihan pun jadilah. Dia baca macam Syekh Mishari kan, dia punya masya-Allah bacaan dia kan. Anaknya pun sama juga masya-Allah Ustaz Zahil. So ala kulli hal, yang most importantly yang antara tu saya he's one of my first guru. Dan talking about FAMSA ni, back to FAMSA ni, so, saya pun belajar di sana. Lepas yang FAMSA tu saya belajar dengan Al-Jazari tu sekejap. In fact saya try to hafal quite a number lah. Saya own self discipline actually. And then, kalau boleh saya tak nak kerja dulu, kalau boleh saya nak habiskan hafalan dululah kalau boleh. Semua kalau boleh lah. Tapi Ustaz start kerja bila Ustaz? Itulah dia. Kebetulan saya ni kalau dah mula something, saya cuba to be more disciplined lah. Self discipline is very important, especially nak hafal Al-Quran kan. So bila saya dah 1 minggu tu, kebetulan saya cukup pun cuti tau. Walaupun saya sendiri yang belajar, tapi saya cuti sendiri. Saya cakap Ustaz, saya seminggu tak datang pasal saya nak cuba set up business branding lah. Saya punya family ada branding punya skill kan. So seminggu tu cuti, dan kebetulan seminggu tu saya cuti tu. Ustaz punya family punya biryani ni memang power. Raya tahun ni. Bapa saya. Saya tak tahu lah rezeki awak di sini macam mana. So yang saya sebut tadi Muhammad. Waktu seminggu tu seminggu tu saya sengaja cutikan diri saya daripada saya menghafal. Saya dulu hafal macam asar satu time, maghrib satu time, subuh satu time, untuk saya self discipline untuk ulang dan hafal Al-Quran. Al-Quran ni nak hafal bukan senang kan, nak lupa lagi senang. So bila dah gitu, yang 1 minggu saya cuti tu, kebetulan ada call daripada one of the MUIS punya ni lah, staff yang
bang Lais for students So dia cakap, Ustaz, ni dekat Masjid An-Nahdah ni ada opening tau. Jeng jeng jeng. Saya pun macam, alamak, macam mana ni? Saya ni serba salah lah. Sebab saya ni, yalah, sebab dia dah free time. In fact, bila saya now recall, bila saya kat FAMSA time saya belajar, saya kerja sekejap tu, dia ada call, dia cakap, Kak Gufran ada opening. Saya pun cakap, maaf lah, saya dah dikerja di FAMSA ni, saya tak rasa saya nak tukar buat sementara ni lah, pasal saya masih kerja kat sini kan, takkan nak tukar-tukar gitu kan. So bila dah dekat FAMSA, dekat bila saya belajar tahfiz ni, itu yang kebetulan pun diberikan peluang dapat interview. So dia cakap okay, dia interview dia besok ke lusa lah yang bila dia call tu. Saya pun okay lah, orang ni dah usaha untuk cuba dapatkan saya kerja kan. Saya pun tak minta actually, to be honest. Tapi dia dah usahakan, dah 2 kali kan. Kira yang Gufran tu saya dah reject, habis ni pun dah ni, saya tak minta pun. Tapi orang dah usaha, dah buat yang baik untuk kita, kita layankan je lah So saya pun pergi tanpa fikir banyak. Pergi tak ada fikir pasal nervous pun, pasal apa, tak teringin sangat kan nak kan. Saya dah pergi interview, first interview dapat pula second interview. Alamak, bila dah masa second interview tu. Second interview dah masa second interview dah macam serius pula. So dah serius, dah mula masuk sikit dah macam hati nak kerja. So mak saya pun tak silap, arwah mak saya tu pun dulu dia cakap, apalah pergi kerja dulu lah, macam something like that lah. Dia try to galakkan saya bekerja lah actually lah, somehow lah So then dah ditakdirkan jugalah akhirnya saya pun diterima untuk jadi MRO dan juga YDO. So MRO is Most Religious Officer dan juga Youth Development Officer ni is two roles lah. So kat sinilah bermulanya Budak Risau kenal Ustaz. So Ustaz ada tahu some of you yang watching this saya PM mereka kat malam ni saya nak interview Ustaz. So Ustaz, kita nak kongsikan gambar pertama yang kita ada event dengan Ustaz. Gambar budak gemuk tu So ini adalah salah satu event pertama kita dengan Ustaz Zul. This is one of the first event yang you ada dengan kita, belia-belia Masjid An-Nahdah. So seperti mana semalam yang saya share yang saya share dengan Ustaz Tamliha, yang saya seorang belia aktif di masjid-masjid. So saya bermula aktif dengan Masjid Sultan, kemudian di Masjid An-Nahdah. So An-Nahdah yang saya in a way lama sebab memang hati tu memang ada di masjid, and then memang ustaz-ustaz semua, how to say, they make us as you feel welcome. Okay, and ada je event-event, betul tak Ustaz? Memang kita dulu aktif Ustaz event-event kita. We were quite trying our best to do the best for another youth lah kan. We were a small group, but I think we really tried to do our best lah. I remembered lah, especially bila baru masuk, yourself, Marwan, Nazif tak silap saya, and all that. Hanif tu semua, Eli tu semualah. Siapa lagi? Aisyah Ghani. Suryani. Nazura apa? Yes, Nazura kan, ya. Azhari. Ada lagi ramai, siapa tu, Nizam Yes, Syarif Amar. Okay Ustaz, saya kongsikan okay, so this is usaha Ustaz YDO untuk dekatkan diri dengan belia. So ni waktu ni gambar lama ni Ustaz. Okay, so ini nak meletup si badan saya tu. So Youth Development Officer ni role dia untuk to attract youth, untuk satukan belia-belia masjid, untuk mereka dekatkan diri dengan masjid, dekat diri dengan agama melalui aktiviti-aktiviti masjid. Betul tak Ustaz So kita punya ukhuwah tu memang betul-betul punya rapat Ustaz dulu sebelum masing-masing kahwin lah This is 10 years ago. Kita pergi jemputan sama-sama. You see, this is all the pictures. Ustaz nampak gambar apa sekarang Ustaz? Gambar sekarang ni? Syarif Amar. Saya tak adalah dalam gambar ni. Ini semua, this one is the effort tau kirakan belia-belia masjid, bila Pak Raya bersatu. So we are that close. So ini event kita di masjid juga.
kita ada team bonding, kita ada all this youth punya event. Okay, and then ini kita ada, that time kita ada one of the effort lah untuk masjid dekatkan diri dengan beliau tu, ada Ustaz Zahid, Ustaz Ibrahim Samad, Ustaz Izhar, Ustaz Nur Firdaus, banyak ustaz-ustaz yang ada ni, Ustaz Rizwan. Okay, so ini RYC, RYC Ramadan Youth Challenge. So this is all YDO punya effort untuk get everyone together. Okay, dan ini kita beraya, Nadi Youth beraya dekat rumah Ustaz. Ini rumah saya ni. Ini rumah ni tahun pertama lah kita pergi rumah Ustaz. So kita kalau beraya memang naik bas atau bas Ustaz, betul tak? Betul. Dan itu ayah dan juga arwah ibu Ustaz. Waktu tu kita punya ukhuwah memang rapat Ustaz. And then ni adalah event-event yang ni Nadi Youth kita dah. So waktu Ustaz masuk tu memang Nadi Youth memang dah kuat. Kira kan macam kita dah ada a group of you. So bila Pak Ustaz masuk tu je macam okay, semua boleh klik dengan Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah lah. Okay, then ada lagi ni banyak Ustaz. Ni waktu tilawah Al-Quran dekat MUIS. Ya, tilawah Al-Quran betul. Yes, okay, whereby some of our youth volunteered Ustaz untuk tolong Ustaz. Ni gambar yang tadi tu. Ni raya, tengok Ustaz lain Ustaz. Ni, ingat tak Ustaz gambar ni? Takkan tak ingat gambar awak ada tu. Awak pun mungkin lain sikit ini waktu tu Ramadan, kita ada pergi ke rumah-rumah orang, kita kasih habuan, kita kasih bubur. Kita kasih bubur dalam plastik merah tu, lepas tu kita itu yang notes tu tak salah notes, if I'm not wrong, tentang some Islamic knowledge punya notes lah kita share. Tak silap apa tu, 3 kul ke apa macam just to understand. Dakwah kan. Street dakwah, tafsir dan sebagainya. So this is how active we are. And then macam ini ada salah seorang nak pergi Brunei tak salah, dan kita hantar the whole youth go to the airport and send. So that's how close we are during those years. And then ini voice box. Ingat voice box tak Ustaz? Of course lah, takkan tak ingat voice box. So kita punya own youth room. Waktu dekat Masjid An-Nahdah. Masya Allah. Tengok, kita simpan tahu Ustaz gambar-gambar ni semua. Kenangan gitu. So this is all the effort lah tugas sebagai Youth Development Officer. Okay, so maybe you want to share about your experience being a Youth Development Officer. What are your lessons learned from that career, from that tugas? I think when I started, I was also MRO and also YDO kan. I was both. So a lot of juggling needs to be handled lah. I was technically also the only officer at that point of time. Kalau sekarang mungkin ada 2 satu MRO, satu YDO If I can learn something about Youth Development Officer is a field on its own. The focus to be with the youth must be, actually that's a summary lah. Just be with the youth, be with them, guide them, be their friend, and spend time with them. And then that is actually the reward of being a Youth Development Officer lah. For me, when you all come to my house for Raya, I think to me that's the most rewarding thing of being a YDO. I cakap terus terang, betul. If until now you all still come, even more lah. But at that point of time, even like once in a while for Raya, you all came pun, these are also things which are also very meaningful for me, and to me that reward is better than anything else lah. Betul, serious. So if I were to say learning, I think the learning is about sincerity. When you are sincere in doing your job, you give your heart, it can start slow, but at the end of the day, things can always develop because there's some sincerity. Things become more naturally will come together lah. Allah akan bantu lah insyaAllah when you are sincere in that part. Kita dah share advisor belum kan? Kita dah share advisor belum belum Okay, so kita nak tutup sesi kita. Ustaz ada teruskan sampai 2 jam. Memang banyak Ustaz kalau nak berbual nak kongsi dengan ibu bapa ni. Okay, so Ustaz ada 2 point saya Ustaz nak kata tentang doa ibu bapa untuk anak-anak. So mungkin Ustaz boleh emphasize more on this? Okay, this is one and the other one, ikhlasan pun later, is it? Later.
Okay. So this is Okay, doa ibu bapa. Okay, what my point is, para pendengar sekalian dan semua yang ada di sini is a reflection for all of us. I think when I started my journey from my secular schools till what I am now, when I finish my studies and whatever, not at least, I think one of the biggest and very important component is doa dan restu ibu dan bapa. Most importantly ibu bapa lah, at least ibu lah kalau tak pun So doa dan restu ibu bapa is the key component. So my sharing is that for those parents out there, your anak, your yang you jaga tu, always try to give the positive doa at its best kalau boleh. From the start, even from now bila dia kecil sampai dia besar. Because doa tu dia akan mengubahkan banyak benda tau. Kalau kita kasi doa yang bukan-bukan untuk orang, kira macam kita mencela orang, kita kutuk orang, that is a form of doa yang might destroy your child. And because of that, dia akan grow to become somebody who is probably negative dan menghanyut dan sebagainya. Nauzubillah. So when you fill your doa with kebaikan untuk anak, kita selalu doakan whatever he or she pursues, tetap doakan dia untuk kebaikan. Unless dia betul alih-alih masuk apa yang memang luar biasa lah. Kata orang tu dia tak ada kebaikan langsung lah bila awak nampak dia nak pursue, then I cannot say anything lah. Tapi selagi dia pergi agama, dia just tukar minat for example. Mungkin dia minat dalam bidang seni ataupun arts. Tapi awak nak dia masuk sains. Sekarang macam mana? There are two contradicting way too. So you can talk and discuss, you can try to convince the person. But if he has tried to still pursue the arts punya career ataupun the arts punya field, then at least doakan dia lah sekurang-kurang. Walaupun awak tak setuju 100%, at least cuba sebanyak untuk restu dan doakan. Kerana you want him to succeed in his field. Kalau dia masuk arts, dia succeed pun boleh memaju kan. Doesn't mean that you want science and science for him is that's the best. Apa yang kita nak dengan apa yang Allah takdirkan kadang berbeza. Jadi kita tak boleh memaksa lah. Kalau ada takdirnya dia pursue arts, kita doakan yang terbaik je lah. For example lah, tu, ataupun dia ada orang whatever field. Lagi-lagi kalau nak belajar agama, should you be actually too worried? I don't think so kan. Because at the end of the day, asalkan niatnya baik, dah plan dengan baik, kita tawakal kepada Allah SWT. Dan kita terus doakan yang terbaik. Kerana doa mak bapak tu dia akan mengubah segalanya. Itu saya yakin, kerana saya rasa saya punya sukses inverted commas in studies balik pada doa mak bapak saya. Saya ingat lagi, yang selalu doakan. Setiap kali solat pun doakan. Saya kat Mesir pun orang doakan saya di Singapura. Saya tahu lah mak bapak saya mesti doakan saya. Alhamdulillah. Sampaikan mungkin saya bekerja pun orang doakan. Jadi sekarang saya sedih ni mak saya dah tak ada lagi, ada arwah. Saya nak minta doa daripada susah. Dia dah ada arwah. Tapi yang penting selagi kita ada hayat ni, sebagai ibu apa ke dan sebagai apa, kita doakan kepada anak-anak kita dan sebagainya lah. Ya, tu yang saya nak emphasize lah. Doa is very important lah. Jangan sebarang cakap lah. Kita ingatkan cakap ni tak ada apa-apa, tapi bila kita cakap ni sebenarnya doa. Doa yang betul. Okay Ustaz. Ui. Berat topik Ustaz Saya berat ni. Adalah. Tentang keikhlasan Ustaz. Okay, keikhlasan I think keikhlasan also comes together with doa. But my point of keikhlasan ni is bila kita pursue studies of agama especially. Okay, ada kala bila kita pursue studies of religion ni, saya tak nak meragui lah semua parents ataupun parents tapi kita kena check kita punya niat. Adakah kita belajar agama kerana Allah ataupun kita belajar agama kerana nama. Bila saya pursue saya punya studies, saya Alhamdulillah, saya rasa lah saya pun doa, saya pun terlindung. Yang mana saya tak ada fikir pun pasal kerjaya, saya tak ada fikir pun pasal benda lain. Saya cuma nak pergi belajar agama untuk meningkatkan agama saya je. That time saya fikir gitu je lah, solid lah Alhamdulillah. Of course along the way kita punya akan berubah dan sebagainya. Tapi itu dia punya main point. Bila saya pursue tu, saya ikhlas dari sudut, saya tak cakap saya ikhlas lah. Allah je yang boleh hukum tapi saya cuba fokus yang mana saya nak belajar agama. Saya tak fikir pun saya nak jadi ustaz ke, nak kerja kat masjid ke, saya tak ada fikir. Saya cuma ingat saya nak belajar agama, tingkatkan diri saya, manfaatkan diri saya, keluarga saya dan sebagainya.
So that keikhlasan is very important sebagai student satu dan sebagai parents. You have to answer and question yourself why you send your kid to certain madrasah ke dan kerana apa. Saya tak nak cakap lah fikir-fikir sendiri dan orang sendiri very important kita kena ikhlas lah, kita kena ikhlas lah kalau sekarang ataupun dulu tak ikhlas, kita ikhlaskan sekarang lah anak dah masuk dalam madrasah kan, takkan nak keluarkan saya dulu tak ikhlas Ustaz, tak ada dah ditakdirkan awak di dalam madrasah juga, jadi ikhlaskan sekarang, carikan buat anak awak pun ikhlas, didik anak awak untuk ikhlaskan belajar agama, jangan dia ni belajar agama dia rasa dia terpaksa sangat. Memang ada sebahagian benda tu asalnya dia dipaksa. Contohnya even dalam syariat pun bila solat pun memang ada kala kena paksa. Lama jadi cinta. So dalam agama, belajar agama pun mungkin sama juga. Budak-budak kecil mana dah tahu kan. Jadi kita kena paksa tapi lama kita kena didik dengan cinta. Dia tak boleh all the way terpaksa. Jadi bila dia dah besar, takut-takut dia rebel. Dia dah kat universiti tak nak belajar betul-betul pula. Pasal apa? Saya bukan nak belajar ni. Saya mau apa yang suruh. So itu pun ada problem juga tau. So kita, I'm speaking from experience because I've seen people around me yang belajar universiti tapi ada kecenderungan ke bidang lain. So diorang macam terpaksa tau. Kesian saya tengok. Tapi apa nak? Jadi saya tak tahu. It's a very sensitive punya topik lah. But my point is that selagi mana kita boleh didik anak kita dengan keikhlasan dalam belajar agama, that's the best lah. Anak kita kalau di madrasah, ajar dia ikhlaskan diri. Belajar agama kerana Allah, belajar kerana Allah. Apa tu bila kita hafal pun kerana Allah, hafal Al-Quran pun kerana Allah. Kalau boleh semua kena ikhlas yang sebaik mungkin. Itu yang akan menjadikan dia punya tanaman tu lebih jernih lah nanti bila kita when it grows lah. Kalau kita dah asal ni dah salah niat nak kerja dunia, nak dapat pangkat, saya ragulah kerana itu akan memberi kesan kepada dia punya natijah ataupun dia punya result of the child after the years that the person studies lah. Dan kita pun sebagai parents ataupun parents akan rasa terkesan. Kalau kita tak ikhlas kan, nanti kita sakit hati. Pasal apa? Kita nak macam gini lah, kita nak dia macam gini lah, so awak tak macam gini lah. Tapi itu berbalik pada soalan sejauh mana keikhlasan kita lah dalam niat kita belajar agama lah. Ada juga yang hantar anak-anak dia pasal apa, anak dia tak boleh make it dalam the normal studies. Dari segi macam maksudnya tu dia kira nakal ataupun dia tak nak belajar ini. So tak tahu wallahualam, saya tak rasa ia salah untuk belajar ke agama, tapi parents kena make sure at the end of the day the intention is right lah. Kenapa awak hantar anak awak ke sekolah agama dan sebagainya. That's my point lah, that's my point. Kena ada keikhlasan dan jernih lah niat kita lah. Kerana kita belajar ni kerana Allah. Tak boleh lain lah. Betul Ustaz. Okay, Alhamdulillah Ustaz sesi perkongsian kita solid 1 jam hari ni nak terus lagi hearing from you yourself macam mana Ustaz mulakan. Kalau kita tengok perjalanan Ustaz pun, Ustaz tak masuk dalam formal madrasah. Ustaz tak masuk pun dalam madrasah irsyad, ma'arif atau ma'arif memang tak boleh lah Ustaz lah, irsyad atau tanjung lah. Belum sampai level dia lagi. So Ustaz go through the different pathway. So ada lagi pathway yang membolehkan anak you untuk ke bidang ukhrawi. Okay, so terima kasih Ustaz atas perkongsian malam ni. Semoga ibu bapa kita di luar sana dapat manfaat. Okay, have a better vision of how anak mereka akan satu hari nanti. Okay, so Alhamdulillah selepas boleh saya sikit lagi pasal ni tentang saya cakap pasal different pathways Kalau bagi saya, kita kena tahu yang akhirnya Allah yang jalankan segalanya lah. Saya pun tak terfikir yang saya akan masuk bidang agama pun. When I was 16 sama juga, saya pun main bola macam biasa tak terfikir pun saya akan masuk Al-Azhar University satu hari jadi ustaz, tak terfikir pun. Tapi dah ditakdirkan jadinya ustaz. Dan juga yang kalau bagi mereka yang mungkin tak dapat masuk madrasah, doesn't mean he or she will never be an asatizah. Because at the end of the day, kalau ikhlasnya, that's why ikhlas itu penting bila kita dah didiknya dengan baik, sendirinya akan jadi orang tu akan dicenderungkan ke bidang-bidang yang tertentu. Banyak juga asatizah selain daripada saya sekular, bukan saya seorang je daripada sekular yang mana daripada JC masuk Madinah dan terus ke bidang pekerjaan banyak.
tak cakap banyak tu, tak adalah sampai 100% tak lah, tapi ramai juga yang selain daripada saya. So the point is that please do not give up when your child does not get into madrasah. Madrasah is just a way, it's a pathway, but doesn't mean that's the only pathway of going anaknya nak jadi asatizah. Itu pun kalau niat awak untuk dia jadi asatizah. Kalau awak masukkan madrasah tapi bukan niat dia untuk jadi asatizah pun, saya pun tak tahulah, itu terpulang pada pendirian masing-masing lah. But the point is that please do not feel shattered or discouraged when your child does not or is not able to enter madrasah, because there are many ways to be an asatizah. Most important, didikan kat rumah. Macam saya cakap initially, mak bapak kena duduk, kena share, kena tunjuk by example about agama, dan anak sendiri akan cenderung. Alhamdulillah, saya nampak mak bapak saya, mungkin tu pasal saya cenderung kepada bidang agama. So that is the more important. Jangan pula anak masuk madrasah, lepas tu mak bapak mungkin tak contoh dengan contoh yang baik, lalas anak dia yang boring pula dengan agama, na'udzubillah kan. So we don't want that also lah. I think it's all about the parents are the first teachers and the best examples. So madrasah ibu bapa tu adalah madrasah pertama. Yeah. Okay. Okay, Ustaz. Ui, penuh note saya Ustaz. Tak ada lah, baru 1 jam lebih. Saya tahu awak punya session lagi 1 jam lebih lah. Lagi lah. Saya minta maaf juga kalau ada kekurangan apa untuk pendengar, mungkin ada kesilapan dan kekurangan, saya minta maaf juga, ataupun tersinggung dan sebagainya, minta maaf lah. Jujurlah saya nak. Okay, so selepas Ustaz Zul leave the conversation, saya akan teruskan lagi perkongsian saya macam biasa. Kita ada extend sikit hari ni, pasal malam ni kita nak explain tentang program special kita yang kita nak adakan besok. Ustaz, selalunya dekat masjid kan kita buat camp-camp kan Ustaz kan, Ramadan camp kan. So di LIC, kita memang tahun-tahun kita buat Ramadan Atfal camp, okay, camp untuk budak-budak kecil. So kita dah organise ni daripada 2018 lah, okay, dah 2 Ramadan kita buat. Tapi bila Ramadan tahun ni, bila CB period Ustaz, circuit breaker, kita macam sedih tau. Kita macam sedih bila kita tak dapat buat Ramadan Atfal camp kali ketiga. So, well, you know me. Okay, saya akan tetap buat benda ni. So, kita nak launch besok Ramadan Atfal camp secara virtual. So, this is probably first camp virtual. Tak tahu macam mana, tapi kita akan cuba. Okay, dia di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So, besok kita nak bawakan khas untuk ibu bapa Ramadan Atfal camp secara virtual, di mana mereka hanya perlu duduk rumah, buka TV, connect to Facebook dari jam 6 sampai 11 malam. Okay, dia ada interval lah. Okay, bila tarawih, bila buka-buka. Tapi kita nak showcase. Kita punya pelajar-pelajar, ada benda yang mereka nak buat. Jadi kita nak kongsikan dengan kita punya audience di Facebook Live. So besok Facebook Live kita special. Kita pun ada seorang asatizah jemputan, di mana seorang ustazah di madrasah, dia akan berkongsikan secara khusus Ustaz tips tentang belajar Al-Quran untuk kanak-kanak. Okay, so insyaAllah Ustaz, kita berjumpa lagi Ustaz nanti. InsyaAllah. So, Ustaz, ramai sign up for your selalunya kita sign up, selalunya berbayar dan sign up. Tapi untuk kali ni kita bawa special, it's free. Okay, it's free for anyone. They just have to go to our Facebook page, like, and then they have to watch live lah, secara live. Okay. Semoga berjaya insyaAllah. InsyaAllah Ustaz doakan kita Ustaz. Okay, insyaAllah doakan saya juga Terima kasih semua dengar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kena leave studio Okay. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih untuk jemput saya Okay, alright. Semoga dapat malam Lailatul Qadar insyaAllah semuanya InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. So kita dah pun berkongsi dengan salah seorang guest speaker kita, Ustaz Zulhilmi Muhammad. Beliau merupakan mosque manager di Masjid An-Nahdah. So pertama kali saya kenal beliau dalam 2011, 2012 sewaktu saya aktif sebagai belia masjid di Nadi. Kita panggil kumpulan kita Nadi. So Ustaz merupakan Youth Development Officer saya. Dan sekarang ni Ustaz dah jadi naik kadi ROMM. So Alhamdulillah, journey Ustaz. Okay, so as you all nampak dekat Instagram, kita launch program kita besok yang kita adakan special, kita bawakan khas special. InsyaAllah semoga semuanya berjalan dengan lancar, because this is probably our first virtual camp. Okay, kita nak beri manfaat sebanyak yang mungkin kepada ibu bapa, kepada anak-anak yang sedang mempersiapkan diri mereka untuk madrasah. Okay, so what happened?
Kita nak share dengan you all. Okay, bagi siapa yang belum tidur lagi ni. Kejap ya. Okay. Kita nak kongsikan tentang Ramadan Atfal Camp untuk 1441 Hijrah. Kita nak sharekan satu video untuk you all tonton. Okay, kejap ya. Okay. So kita akan adakan Ramadan Atfal Camp ni besok. So ini dia punya teaser. Okay, untuk you all tahu dia macam mana Okay, kejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. So itulah teaser yang kita nak kongsikan. So what happened, besok you all boleh like our Facebook page and go directly to our Facebook page, and you all boleh buka pukul 6 petang. Okay, pukul 6 petang kita akan mula bersiaran secara langsung. Jadi pukul 6 kita akan mulakan sesi virtual camp ni. Dia percuma, siapa-siapa sahaja boleh join. Okay, you all hanya perlu connect TV atau laptop you all dengan Facebook. Okay, link to Facebook. Alright, saya nak tunjukkan. Okay, jadi pukul 6 kita akan mulakan sesi Ramadan Atfal Camp kita virtual special dengan live Al-Quran recitation by our LIC staff. So kita akan jemput dua pelajar kita, pelajar cilik kita 6 tahun. Kita akan video call dengan mereka insya-Allah. Okay, dan mereka akan bacakan surah dan doa secara live. Okay, so kita nak build their confidence. So insya-Allah kita ada dua pelajar cilik, tetamu cilik kita, LIC stars kita yang akan buat opening insya-Allah. Dan kemudian 6 suku petang kita akan jemput you all keluarga, secara keluarga kita akan mainkan live surah Kahoot. Okay, di mana kita akan kongsikan link game Kahoot. Mana saya ada cakap tentang Kahoot kan? So kita akan bawakan Kahoot secara live. Okay, di mana apa yang you all perlu, you all hanya perlu siapkan telefon. Okay, dan you all google kahoot.id dan you all hanya perlu masukkan game pin. Okay, masukkan game pin, nanti you all nampak tau, okay, reflected dekat screen, dekat Facebook live tu, dan anyone can just join. Okay, so nanti insyaAllah besok kita akan tunjukkan macam mana untuk you all join. Okay, and bawa anak-anak, bawa keluarga depan komputer, depan TV, depan laptop. Okay, kita cuba kaji surah-surah melalui game Kahoot. Mereka perlu baca dan mereka perlu teka surah mana. Okay, so we hope that this little effort can actually push our little learners to love Al-Quran, okay, for them to actually practice for their madrasah entrance test, for them to recall surah-surah dan doa-doa yang mereka perlu hafal insya-Allah. Okay, so itu pada pukul 6 suku petang. Okay, kemudian kita tengok juga speed Kahoot tu macam mana. Okay, dan kita target pukul 6.30 kita akan bawakan special surah memorization by our LIC Little Learners. So kita akan jemput semua pelajar-pelajar cilik kita 6 tahun LIC Little Learners dan mereka akan memperdengarkan hafalan mereka. Okay, mereka akan mendengarkan hafalan surah dan doa mereka, dan we hope that with this effort kita dapat inspire, kita dapat motivate a lot of our little learners out there untuk baca. Mereka tengok abang-abang, mereka tengok kakak-kakak mereka baca, mereka lagi bersemangat insya-Allah. Okay, so mari kita sama-sama ajak ramai keluarga, ahli keluarga untuk tonton. Okay, kemudian kita akan have a short break. Pukul 7 kita akan ada short break. Okay, you all iftar bersama keluarga dan kita akan on break di Facebook. Kemudian pukul 8 kita akan bersiaran secara langsung kembali. Okay, dan kita akan bawakan doa memorization pula. So kita ada surah memorization dan kita ada doa memorization. Okay, kemudian kita akan break lagi 8.30, kita akan break lagi
lagi. Dan 9.45 kita ada tetamu jemputan khas. Okay, kebanyakan ibu bapa they came up to Mudarrisah and minta Mudarrisah untuk share tentang tips-tips Al-Quran. So hari tu kita ada Ustazah Zainab Ahmad, seorang guru madrasah bahasa Arab. Dia telah berkongsi tentang macam mana nak menarik minat anak-anak kita untuk belajar bahasa Arab. Jadi besok kita ada tetamu jemputan, seorang ustazah juga yang berpengalaman mengajar madrasah, okay, dalam bidang bahasa Arab dan juga Al-Quran. Beliau akan berkongsikan secara khusus, especially to all our parents out there, macam mana nak didik anak hafal Al-Quran, sayang Al-Quran, cinta Al-Quran, macam mana kita nak terapkan cinta pada Al-Quran pada anak-anak. Okay, dan insyaAllah sesi talk kita estimated lah, okay, dalam 1 jam insyaAllah kita akan akhiri. Okay, so kita bawakan Ramadan Atfal Camp ni special daripada rumah. You all tak perlu keluar, tak perlu register. Cuma sayangnya tahun ni tak ada t-shirt lah. Memang tahun-tahun kita punya Ramadan Atfal Camp kita ada buat t-shirt, kita ada buat bag untuk participants kita. Okay, tak apa. So insyaAllah kita bertemu besok. Doakan semoga semua ni berjalan dengan lancar. Kadang-kadang kita ni merancang, okay, kita merancang sistem, kita merancang technical ni kita edit video, kita buat Kahoot. Tapi insyaAllah kita doakan semoga internet connection besok smooth. Jadi everyone boleh enjoy our Ramadan Atfal Camp 1441 Hijrah special secara virtual. Okay? So kita jumpa besok. Saya Mudarrisah Lisa selaku founder dan director Little Imtiaz ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah menyokong kita dalam projek Ramadan Atfal Camp ni, sebab dia memerlukan usaha daripada ibu bapa kita sebenarnya. Nanti besok you all boleh tengok effort yang diletakkan oleh ibu bapa dan juga anak-anak cilik kita, insya-Allah. Okay, so dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.